Guys, picking tayo ti kamatis. Nagtakaw ti kamatis. Tagtagare. Oh lala. Ang dami. Pera ano to? Pera gatel. Pera gatel. Tagtagare guys. Huwag maingay. Nay, dapat na tinagay. Nay, natinagda. Alala. Tagtagari. Pera gatel. Ala ni. Nag-umong dan. Tagtagari. Huwag maingay guys. Kukunin kulat yan. Hey, tagtagari. Ala ni, legit, ilalim. Pero gak makita. Natinag. Oh, may tatlong nahulog. Oh boy, kainitan. Kainitan guys. Oh lala. Guys, ni nagado. Ni. Ito pa, malumda to, malungsok to. Nawan di ilalim nan. Karamihan kasi nasa ilalim. Yan o guys. Sayang lang. Ni karabasan eh. Guys, a little garden. Nahulog ba yun o nasa ilalim lang? I-check natin guys, kawawa naman. Yeah, lala, nagsamag. Check natin, baka ano lang. Oo nga, nahulog. O nasa baba lang na. Di nga. Tama na. Kamatis kayo dyan, mura lang. Piso 20 isa. 20 pesos daw isa Pilipinas guys. Kamatis sa kalemon. 20 isa, di ba? Oh, saan ka pa neto? Oh. 2 kilo na yan. 2 kilo na yan. Oh. Di ba guys? All right. Let's go. Takbo. Takbo daw. Boys, thank you. Thank you po sa kamatis. Ito kamatis natin. Diba? Dami oh. Ikan tabugoong yan. Tinunong ikan, diba? Di wow.